שומעים? אוקיי. טוב, יש לנו ערב קצת מורכב, אז בגלל זה הוא יתראה במספר שפות. We have a kind of complicated event, and consequently we'll do it in 3 languages. So the introductory talks will be in English, and then later everything related to Israeli students will be in Hebrew, while Caballero de Ladino ceremony will be in Ladino or in Judeo-Spanish. So yes, first of all I would like to greet all our guests and our host, Professor Haymes, the rector of the University of Ben-Gurion and the representative of the family Navon, Eloseter, and Professor Teman Alexander, the head of the Reshut Ladino, or the Ladino Authority, National Authority for Ladino, and she also established the Moshe David Gaon Center. Dear laureates of the Gaon prizes and the laureates of the prizes of the Sephardic community, the director of the Sephardic community of Jerusalem, Shalom. Thank you all for coming. Caballeros also. I will be very short in the introductory part, so this time we will not have PowerPoint presentation. I will just say a few words about what we have done in the last year. So first of all, we had an international conference in Belgrade, and the title of the conference was Sephardic Jews Between Religious, Ethnic, and National Identity. We had 47 participants from 14 different countries: Austria, Canada, Croatia, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Portugal, Serbia, Spain, Switzerland, Turkey, and United States of America. This year, immediately after Shemini Atzeret, we are planning another international conference, this time in Izmir, and the title of the conference will be Sephardic Jews Between Messianism and Modernity. So the Belgrade was chosen because of Rabbi Alkalai, the rabbi of Zenon, and basically the teacher of Herzl's grandfather. So we can easily say the first person to conceive the idea of modern Jewish state. That's why we picked Belgrade as a place for the conference dealing with Sephardic Jews between religious, ethnic, and national identity. And we picked Izmir for the conference dealing with Sephardic Jews between Messianism and modernity, obviously for 2 reasons. One reason is Shabbatai Sevi was born in Izmir, and the other reason is the Izmir Jewish community embraced modernity with both hands. That's what they usually say, and we want to speak about that thing on that very place. The next issue of El Presente, which is just about to appear, is dedicated to another subject which was really never treated in the academy, the subject of Nehemiah Hayom, more or less the person who invented Sabbatianism without Sabbatai. And a few years ago, we had a conference in Sarajevo in 2019 dedicated to Nehemiah Hayom and post-Shabbatai or post-conversion Sabbatian leadership. And now there is an entire issue coming out of our presenter dedicated to Nehemiah Hayom. And also in that issue there will be a few completely new things, such as Nehash HaNechoshet, one of the masterpieces of Nehemiah Hayom, which circulated usually in Sabbatian circles in manuscript. So El Presenter will have the honor to publish it for the first time in print. And also the comparison between different manuscripts and published editions of Razat de Mehemanutta and Mehemanutta de Chula and so on, which are all Sabbatian works produced by Nehemiah Hayom.
that's it, more or less. Now I would like to... Oh, and I would also like to thank Simcha Sadeh and our friends from Holland and Batjam. I mean, you are really beautiful, and without you, we could never give all the honor to all our caballeros and our students. So thank you very much for being with us and for coming. And now I would like to invite Professor Hayes, the rector of the university. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Erev Tov. Bruchim habayim. Welcome. I will not inflict my Ladino Spanish on you anymore than that, and I will, as asked by Dr. Paapo, will speak a little in English. First, we'll welcome everyone to Ben-Gurion University of the Bnegab. It's a yearly pleasure for me, except during the Corona years, to be able to at least be here at the beginning of the ceremony, and it's a great pleasure to congratulate our two laureates, our two new caballeros, no? And I like the fact that I don't have to get mixed up with if it's Miss, Mrs., whatever. You can just say Donna. Right? So Donna Liana Shukun Di Benisti and Donna Karen Gershon Serchon. And of course, I would also like to congratulate all the students who are receiving prizes this evening. And it's a wonderful thing that they're being recognized for their work and the research that they are doing. I also have to say, before I forget, thank you. Soneh matanot yechileh, there's an expression in Hebrew that, and I did not come here expecting to receive gifts, but I'm leaving, and I thank you for bringing both from Argentina and from Istanbul, very beautiful gifts of books, which I will make available to all in the university who wish to look at those beautiful books. So thank you very much for bringing them. When I was thinking about what I wanted to say in this evening, in perhaps the very interesting, perhaps too interesting times that we're now living in or going through, and how to connect it with this evening and Ladino and the language and culture, I recall the reason, or what's written in the introduction of Me'am Loez, right? Written in the 18th century, which was basically, well, in the introduction it says that it was written because many people had forgotten the Lashon HaKodesh and didn't know how to practice or or had forgotten, right, about how to practice halakha, masoret, tradition, and therefore it was important to provide a translation, right, or at least something that could be read or read out, right, which contained the Bible, or translation of the Bible, and explanations and things like that. Now, why do I mention that? Because if you go to Israeli schools today and you ask a regular Israeli child to read and explain a chapter in the Bible, which is supposedly in Hebrew, Lashon HaKodesh, you will discover very likely that they have no idea what the words mean. Okay, and what we need, in a sense, and what you can find today if you go to bookshops, is Me'am Loez in Hebrew, in modern Hebrew, for how to read and understand the Bible. I think this says a lot about our culture today, about the way we educate, the way education is done in school. And I would like to connect it, with your permission, to the
reforms that the previous Minister of Education wanted to carry out with regard to the humanities and the subjects like history, literature, Bible, and other such subjects. Her reform, which sadly, and I say sadly, the new Minister of Education cancelled without any really deep preparation or thought, were actually designed to bring back and encourage the learning and study of those subjects. And I think that if that's the minister, tell him I'm not interested. And I think that the reforms which were not well understood, but which we as the universities and rectors of the universities were very supportive of and were helping to start to implement, would have done a lot of good for the students, the pupils in school, and perhaps also improves and create more love for languages and the humanities in general. I hope that we'll still be able to persuade the new Minister of Education to rethink his policy, so that perhaps in the years to come there will be no need for me'amlez in Hebrew. Thank you very much and have a very nice evening. Now I would like to invite Mr. Bן-שלום from העדה הספרדית, or the Council of Sephardic and Oriental Communities of Jerusalem. This is the first time that we are giving scholarships together, so don't be confused. Tonight we are actually having two scholarship ceremonies. The first one is the scholarships given by the Sephardic community of Jerusalem, for which we are very grateful. It's extremely important for us to support our students. And the second one is the usual one that the Gאון Center gives out every year. And for that, we would like especially to thank to the donors of the Gאון Center, to בן-מלך and to Gאון family. And this time we are also giving a scholarship in the name, or bearing the name of Moshe Testa, who just passed away, and he was very known in the field of Ladino, and the Gאון Center decided to honor his memory by giving a scholarship on his name. So, Avi, please. ערב טוב לכולם. אני קצת אגוון לכם, אני אדבר בעברית קצת. ערב טוב פרופסור היימס, פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו. מגיע לה, כן, היא עושה איתנו הרבה עבודה משותפת, ונמשיך ככה. פרופסור חביבה ישי, ראש המחלקה לספרות עברית, דוקטור אליעזר פאפו, יושב ראש מרכז משה גאון לתרבות הלאדינו, חברי הנהלת ועד העדה שהצטרפו, מר דוד כהן ומר כרמל אליעזר, מישאל בן-מלך כמובן, אורחים יקרים, מכובדיי כולם. ועד עדת הספרדים בירושלים הוקמה עם בואו של הרמב"ן, שהגיע מספרד בשנת כ"ז 1267. והינו המוסד היהודי היחיד בארץ ישראל שפועל ברציפות מאז ועד ימינו אנו. השלטונות העות'מאנים העניקו לנציגי ועד העדה הספרדים את ההגמוניה לייצוג רשמי של כל בני העדות. במסגרתו של הוועד התקיימו חיים קהילתיים על מכלול היבטיהם, הן בתקופות השלטון העות'מאני והן במשך המנדט הבריטי. נשיא כבוד של ועד העדה הספרדים הראשון לציון, שקיבל מהשלטונות העות'מאנים את התואר חכם באשי. חכם באשי הוא ראש החכמים, תואר שניתן לרב הראשי של הקהילה היהודית ברחבי האימפריה העות'מאנית. מסורת עתיקת יומין עם טקס ומעמד הכתרת הרב הראשי לישראל. ועד העדה הספרדים מכתירה כל 10 שנים את הראשונים לציון בבית הכנסת העתיק ביותר, רבי יוחנן בן זכאי. שיאו של הטקס בהלבשת הגלימה, כמו שיש לכם היום גם כן חלק ממנו, המצנפת, וטס 2 לוחות הברית.
כיום פעילותו של ועד העדה הספרדית בראשותו של היושב ראש מר יצחק ביטון, חברי ההנהלה וחברי ועדת תרבות, מתמקדות בתחומים הבאים. יש לוועד העדה ארכיון, העוצר בתוכו מאות תיקים ופנקסים מתקופות שונות בתולדות היישוב, הכוללים מידע חשוב ביותר על פעילותה של עדת הספרדים בירושלים במגוון רחב של נושאים. 2. תרבות ומורשת. ועד העדה יוזם פעולות מגוונות בתחום מורשת יהדות ספרד והמזרח, חגי ישראל, תוך מתן דגש על שימוש התרבות הלאדינו והנחלתה לציבור הרחב. עזרה לסופרים ולחוקרים בהוצאת ספרים העוסקים במגוון נושאים הקשורים למורשת יהדות ספרד והמזרח. חינוך. עידוד לימודים אוניברסיטאיים בקרב הסטודנטים, אברכים ירושלמים, ספרדים ובני עדות המזרח על ידי הענקת מלגות. מפעל המלגות קיים כבר כיובל שנים ותורם רבות לקידום החינוך הגבוה וצמצום הפערים בהשכלה. ועד עדת הספרדים רואה לנכון ושמחה על שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו בראשותו של דוקטור אליעזר פאפו להעניק מלגות לדוקטורנטים. בעזרת השם נמשיך בהענקת מלגות לסטודנטים, לדוקטורנטים מאוניברסיטת בן-גוריון גם בשנה הבאה. תודה רבה לכולכם. תודה. כל מילות בינתיים החדשות האלה נכנסו רק לאחרונה, אנחנו אומרים חזק וברוך. חזק וברוך. ועכשיו לכבוד הוא לי, or now I would like to invite Professor Xavier Ishai, the head of the Hebrew and Literature Department at this university, and I would also like to state that the prizes that were given by the Gaon Center, it is a decision of an academic committee, and yes, exactly, and Professor Xavier Ishai, as well as Professor Shimon Raphael, Professor Yaron Benae, Professor Moshe Urfeli, and myself were in that committee, and we would also like to use this opportunity to thank all those people, because every year we are talking about 10, 15, sometimes even more than 15 candidates from which they have to pick those that they considered best, and it's really an important work, an important contribution, and these people are overly busy, so we would like to thank you them again. Hadiva, please. ערב טוב. אם אתם ברכה, אני רוצה לחוג לכם חידה. חידה שכתב אברהם אבן עזרא, אי שם במאה ה-12 בספרד. אברהם אבן עזרא, אחרון משוררי ספרד הגדולים מתור הזהב, פרשן המקרא, הפילוסוף, האסטרונום, הבלשן, המתמטיקאי, מה לא? הוא שאל כך, מה הדבר אשר ירוץ בלי רגל לכל עבר, אשר אין לו כנפיים ויעוף מבלי עבר, יגלה סוד והוא אימנו, והוא מליץ לכל גבר. בלי לשון ידבר צח, ומרים קול ואין דובר. ומחייתו בתוך אשמן, אשמן זה קבר, ומחייתו בתוך אשמן, ומושבו בתוך קבר. מה זה? רטול הגפיים שמגיע לכל מקום. האילם שמרים קול ומשמש מליץ לכל גבר, ומושבו ותזונתו בתוך קבר. מי זה? העט שונה על פני הדף במהירות כשהוא אחוז ביד הכותב ומגיע לכל מקום. הוא אמנם חפץ דומם, אך כוחו רב. אותו כוח הצפון לבעל הרטוריקה להפיץ את דברו. האשמן, הקבר, שבתוכנו יושב, זו כסת הדיור שמשמשת לו למחיה. גדול כוחה של העט, וגדולה כוחה של המילה הכתובה מימות עולם.
ואנו נוסיף ונכבד אותם בהתכנסות השנתית המבורכת הזאת של מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו. אני שמחה מאוד לקחת בחלק מדי שנה ולראות אתכם בהמוניכם, שכך נזכה גם בשנה הבאה. תודה רבה. או זה דרך להגיד תודה בלאדינו, שפתיים ישקו. ועכשיו אני מזמין את מר אברהם שלם. בעצם ביוגוסלביה אומרים סלום, לא שלום. מר אברהם שלם לנהל את טקס חלוקת הפרסים של ועד העדה הספרדית. אז אתה תזמין את הזוכים, הם ייגשו אליך ואתה תגיד מספר מילים עליהם. תודה. טוב, הראשון שוועד העדה החליט להעניק לו מלגה הוא דב ליפשיץ. דב ליפשיץ, כן, מגיע לו. דב ליפשיץ, יליד באר שבע, תושב עמק האלה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה, תואר שני תזה בספרות עברית. את התזה עשה על סיפורי בית הכנסת ספרדים ירושלמים, כראוי לדמותה של הקהילה. את הדוקטורנט עשה בנושא האגרופיה הספרדית ירושלמית במבנה המודרנה, במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון. הדוקטורט לפני סיום, על הצעת המחקר קיבל את פרס דוב וגוסטה סרדן לשנת 2017. כמו כן דוב הוציא לאור ספר פרי עיתו בשם מיתר סמוי, ובהמחתו עוד שני כתבי יד של פרוזה העוסקת במורשת יהודי ספרד. דוב הוא מנהל אגף עיון בספריית בית העם בירושלים, איש סופר, נשוי לכוכבה ואב ל3 בנות. ודעתי ברור. רון, למה אתה בזה? אנחנו שמחים להעניק לך. איך אומרים? שתמשיך. אנחנו נפד העדה, איך אומרים? שמחים לעזור לכל מי שרוצה ועדים לפתיחה. תודה. אני אזמין את חבר הנהלת דוד כהן שיציג את אבישג בן-שלום. איפה? פה, כן. אני חייב לציין, מר בן-שלום, מנכ"ל ועד העדה הספרדית, שהנוכחות שלנו היום היא בעקבות שיתוף הפעולה של המנכ"ל שלנו עם רשות הלאדינו ורשות תמר אלכסנדר, שהייתה המנהלת פה לפני דוקטור אליעזר פאפו, ואני חושב שמגיע לה ולוועד העדה הספרדית מחיאות כפיים. אני שמח לקרוא את הקורות של אבישג בן-שלום, דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. מחקרה עוסק בניתוח המחזות של ליאורה פאפו מוחוריטה, האישה הראשונה בעולם שכתבה מחזות בלאדינו. באמצעות מחזותיה ביקשה מוחוריטה גם לשמר ולטפח את המסורת היהודית ספרדית, ולעודד נשים לרכוש השכלה ולהשתתף בפרנוס המשפחה בתקופה שבין מלחמות העולם. במסגרת מחקרה עוסקת אבישג גם בתנועה הספרדית בסרייבו, שבתוכה פעלה מוחוריטה. תנועה זו הוקמה על ידי אינטלקטואלים יהודים ספרדים שהתעקשו לשמר על זהותם הספרדית הייחודית במסגרת התנועה הציונית ביוגוסלביה. מחקר זה חושף בפנינו את דרכי התנגדותם של ספרדים אלה להנהגה האשכנזית של התנועה הציונית, אשר חשבה שעל כל העדות היהודיות השונות להקריב את ייחודן על מזבח האחדות הלאומית. התנועה הספרדית לעומת זאת טענה שיהדותם של ספרדי בוסניה היא מעורבת בספרדידותם בצורה כה טוטלית שנטישת האחת פירושה גם ביטולה של השנייה. כמו כן אבישג עובדת במזרחיון, שהוא הארכיון עממי למאבקים חברתיים בישראל, במסגרת תנועת
שוברות קירות. אבישג, אני שמח שלי הוענקה הזכות לומר את הדברים האלה כתור שגריר ישראל לשעבר בבוסניה הרצגובינה, שבירתה סרייבו, העיר עליה את ירכבת את הדתר. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. שירת. אני מזמין את דוקטור און לסרי, בבקשה. דוקטור און לסרי הוא סוקר ספרות והיסטוריה שבוחן את התקבלות ספרות האגדה של חז"ל בספרד בימי הביניים ובראשית העת החדשה. מחקרו מתמקד באופנים השונים שבהם יהודי ספרד סיפרו מחדש את אגדות החכמים והתאימו את הקורפוס העתיק למציאות הפוליטית ולמסורת האסתטית של התרבות היהודית הספרדית בת זמננו. בדוקטורט שלו, שנכתב בהנחיית דוקטור פתיחה ואליעזר פאפו במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון, אורון בחן שתי אנתולוגיות שחיברו בין המאה ה-14 בקסטיליה, שאספו הרכב ועובדות של סיפורי חז"ל כדי להגיע לקהלי הקוראים בתרבות היהודית ספרדית, שהיו בתקופה ההיא רוב יהודי אירופה לשני החיבורים שם זהה, מנורת המאור. האחד חובר על ידי יצחק אברהם, והאחד על ידי אלקבה. בכל חיבור מוצגת אסכולה שונה ומתחלה ביחס לשאלה כיצד צריך לתווך את סיפורי התלמוד ליהודי תקופתם. לפני כחודש עבודת הדוקטורט של רון זכתה בפרס של מכון שזר על שם יובל היימן ז"ל לחוקרים בראשית דרכם על עבודת דוקטורט פורצת דרך בשפה העברית שעניינה תולדות עם ישראל. ובשנה שעברה רון יצא לפוסט דוקטורט באוניברסיטה ריג'ס בניו ג'רסי, והשנה הוא פוסט דוקטורט בחוג לספרות עברית בהשנתית באוניברסיטת חיפה. כל נקם לדך סלמים כתצליח, כן, דיברו פה עליי בנזבה, כן, הוא גם היה חתן של יהודה הלוי, אז שזה הוא כתב את העת הזאת. הוא היה חתן של יהודה הלוי. מרסי. אנחנו ספרדים במספרים. בוא. תודה לכם. תודה רבה. מי שהציג את דוקטור און מסו זה חבר הנהלת כרמל אליעזר. ואם שאלתם אם כן, אז כן, בן שנתון אליעזר, כן. חוקר, אחד מן החוקרים החשובים שקמו מתוך העדה. אז אני מודה לוועד העדה הספרדית, איך אומרים בלדינו, כאסטה קולומרסיון, טנגה הרמנס, שלשיתוף פעולה הזה יהיו אחים. אנחנו מקווים שתושיטו לנו יד לעזור לאתר את טובי התלמידים ברחבי הארץ. תודה רבה שוב, וגם זה מובן מאליו שבאתם שלושתכם חצי ענה עד המנהל, אז תודה רבה. תודה. ועכשיו אני מזמין את פרופסור חביבה ישי, אשר תנבל את חלוקת פרסי מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו, ובהזדמנות זו אני שוב מודה למשפחת גאון, למשה גאון, לדונה רחל גאון, שהתנצלה בפנינו שהיום היא לא יכולה להגיע, אבל היא אמרה שבליבה היא איתנו, ואנחנו דאגנו שזה לא יהיה רק בליבה, שלחנו לה גם לינק, שתהיה איתנו גם בעיניים, ואנחנו שוב מודים למישאל בן-מלך, ולמשה בן-בסט, ועידית בן-בסט, כן, זה חביבה, the floor is yours.
שני סטודנטים לתואר שני יקבלו פרס על הישגיהם. פרס דונר אחר גאון, לזכר בעלה בנימין דוד גאון עליו השלום, ולזכר הוריה זינבול ואברהם נחמיאס עליהם השלום, מוענק ליוון החיות מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. לבנה מקבלת את הפרס על מחקרה את תולדותיו של חיבור מרכזי בספרות הקבלה בימי הביניים, ספר מערכת האנושות. מנחה המחקר הוא פרופסור אבישי בר אשר. לבנה, כאן? לא הגיעה, היא התנצלה, אנחנו נעביר לה את זה בדרך אחרת. אוקיי. פרס לישראל בן-מלך לזכר הוריו ויצחק נינרה בן-מלך עליהם השלום, מוענק לאביה יקותיאל, גם הוא מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. אביה מקבלת הפרס על מחקר שנושאו פרשנות קבלת הארי במחצית הראשונה של המאה ה-20. סוגיית פקיעת אורות העקודים מעברי פני אדם קדמון בפרשנות הרב אשלג, בעל הלשם ומקובלי דורם. מנחה המחקר פרופסור יונתן גרב. אביה? מתכוון להפרט? הנה, נשאר פה. נשאר פה, נכון? כן, נשאר פה. בבקשה. אז הזדמנות שתלחצו. כן? המשך לסחות. מעלה. מזל טוב. אז תודה רבה. שני דוקטורנטים יקבלו פרס בנסוגבר. פרס משה ועדות בן-בסט, נעמק לחנית הברבירה מהמחלקה מספרות עברית כאן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. חניתה מקבלת את הפרס על מחקר שנושאו ביקורת התבונה הטהורה על פי ג'וחה. סיפורי ג'וחה כאספקלריה לחברה היהודית ספרדית. מנחה המחקר אינו אחר מאשר דוקטור אליעזר פאפו. לבתר-דוקטורט טריידי. היא קיבלה. קיבלה ספרון קרקלו, רציתי להגיד לך תודה. אז הוא זנטר, רבי, באמת, תודה, בהצלחה על זה. אני הלכת, תודה. תודה לך. The Rosetta Prize is awarded to Anna Chiric-Pavlovich from Atlas University in Budapest. Anna received the prize for research on Sephardi revival in Bosnia, Jewish popular culture in the interbellum Sarajevo and the Shoah. The supervisor is Professor Erika Sibos. Anna. מזל טוב. And you will speak on behalf of the winners? Just בבקשה. Voy a hablar en ladino. Buenas tardes, caros profesores, colegas, amigos y amigas. Es un honor estar en una compañía tan distinguida como vosotros y por tanto recibir este premio que significa una obligación de continuar y constantemente a mejorar nuestra obra. Cuando uno explora la historia de los judíos sefaradí, es mucho más duro comparando con la exploración de los judíos ashkenazí, dado que es una minoría entre la minoría, también por tantas comunidades sefaradíes destruidas y robadas durante la Shoah, los manaderos desaparecidos o imposible de topar. Ama por esto, el senso de reushita es mucho más grande cuando se topa algo nuevo. El problema más destacado era que los sefaradíes fueron orientalizados, la importancia de su historia y cultura de post-expulsión enchiquecida, y así los sefaradíes mismos creyeron que su cultura era retarda o atrasada. Ahora sabemos que esto no es cierto. Su historia merece un interés especial porque tiene un carácter policéntrico y conexiones fuertes con muchas otras culturas. Además, la historia de un pueblo no es solo la historia de los hombres, de la gente con educación y con para, es decir, la gente rica.
a la gente cotidiana, que los eran la mayoría, y los cuales llevaron la cultura, los costumbres y usos durante los siglos hasta hoy día. Y además, ahora es un momento más valioso para desarrollar la cultura sefardí, porque tenemos los recursos digitales, los cuales estoy segura harán nuevos avances en preservar y difundir la lengua y la historia, la herencia de este pueblo. Mi ejemplo será un número agradecido del labor académico en riba de los sefaradíes en las universidades alrededor del mundo que en presente existen. A la fin, quiero agradecer a todos vosotros vuestro esfuerzo y labor en la cultura sefaradí, así por apoyar las nuevas generaciones de investigadores. Como dice un refrán de Bosnia, que hace bien a todos, más le crece la riqueza. Albemos. אני רק חוזר ואומר שהפרס האחרון הוא היה על שם משה טסטה, שנפטר בדיוק לפני שבוע, והמשפחה הם רק עכשיו קמים מן השבעה, אז הם לא איתנו, ואנחנו כולנו שולחים להם מפה תנחומים. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הערב, לטקס אביר הלאדינו. Y como tengo dicho desde el empecillo, esta parte de la noche exclusivamente en judo español, porque la vez pasada hablamos un poco en inglés y un poco en hebreo y dijeron la gente centro del latino y no hay nada del latino. Bueno, ahora el latino nos saldrá de las orejas y de las narices y sí, habrá mucho. Beli Ainara. Antes que todo, os quiero mostrar porque esto es una cosa nueva que tenemos. Quiere decir, en el escudo ya lo tenemos diseñado hace mucho ya. Ama últimamente un donador, un judío sefaradí de Bosnia, de Saray, Bosnia, que vive hoy en día en Bali, nos mandó unos cuantos escudos. Ahora, todos los que participaron en estas nochadas el año pasado y 2 años y 3 años y 4 años atrás, saben de qué se trata, ¿no? Esta espada aquí es la espada de Salomón y la tenéis aquí en el medio, es una espada producida en Toledo. Y la inscripción sobre el escudo dice Galut Yerushalayim Asher Bisfarad Yirshu et Are Hanegev. Quiere decir el cautiverio, el surgún de Yerushalayim que está en Sefarad, heredarán las ciudades del Negev. Sí, es un pasuk tomado del Obadiah Hanaví y realmente, tradicionalmente, los sefaradim lo tomaban como prueba que ellos eran la aristocracia de Jerusalén, tanto la aristocracia secular como la aristocracia espiritual, quiere decir la que una. Bueno, entonces todas estas cosas, de una parte Jerusalén, de otra parte Sefarad, y de tercera parte Are HaNegev, y nosotros estamos aquí en la Universidad Ben-Gurion del Negev, así que podemos decir que la profecía se cumplió. Estamos aquí y heredimos las ciudades. Ahora, desde ahora hasta cuánto alcanzarán los escudos que recibimos de Bali, vamos a entregar este tipo de escudos a los caballeros y las caballeras nuevos y nuevas. Ama, lo que quiero mostraros es aquí al lado de este ecrán, podéis ver mismo este escudo, ama también al lado del ecrán, al lado de la bandera, sí, aquí en bajo. Podéis ver un escudo, mismo como este, solo que a los lados tiene lo que se llama tomejim, quiere decir soportadores. Y son un dragón y un culebro de la Agada Pascual, la famosa Agada de Saray. Y ahí en bajo podéis ver arriba, en todos los escudos se meten unas coronas. Y nosotros en lugar de la corona metimos el misnefet del Jajam Bashi de Israel. Lo podéis ver ahí. Y en bajo de todo esto está un verso en árabe, escrito también en letras árabes, que dice Inna al-Kirama Kalilu. Quiere decir, la aristocracia es siempre poca de número.
¿Y por qué es esto? Porque vuestro orden de caballeros del ladino es llamado al nombre de Don Isaac Nabón. Y por esto tenemos la representante de la familia Nabón o la Setter, la cual va a entregar a las granatas de caballería a nuestras dos caballeras nuevas, a Karen y a Liliana. Y esta frase tiene que ver con el centro de dos o tres direcciones diferentes. La prima se trata de un verso escrito por un escritor judío, por un poeta judío árabe, antes del Islam, quiere decir del periodo que se llama Jahiliya, y se llamaba Samuel al-Yahudi. Y este Samuel escribió una poema describiendo cómo una mujer le dijo, ¿y vosotros judíos qué queréis? ¿Sos tan pocos? Y él le dijo, bueno, la aristocracia es siempre poca. Sí. Y esta frase la usaba Don Nabón siempre cuando le decían, ¿y qué quieren los sefaradim? ¿Y cuántos sefaradim hay en Israel? Y la aristocracia es poca. La aristocracia es poca. Y por esto escogimos esto como el moto, el segundo moto de la orden, porque el primer es Galut Yerushalayim, Asher Bisfarad, Irshu et Area Negev. Aquí, abajo, podéis ver una versión trasera del escudo, y esta versión es porque siempre cuando se trata de reyes y reinados y tal y cual, entonces viene el escudo con un mantel de rey, y este mantel siempre está hecho de gemerlín. Ahora, en lugar de este mantel, nosotros metimos el talet sefaradí, y como muchas veces arriba del mantel se mete una corona y debajo del mantel se mete otra, y nosotros como tenemos el misnefet del Hajam Bashi, metimos también el tefilí. Así que podéis ver aquí, y después Avishad, sin la cual el centro no existiera y no hubiera sido lo que es, dicho, ¿y por qué talet? Talet es de machos, debemos tener una cosa de mujeres. Y por esto aquí, a la derecha, podéis ver una versión mujeresca o una versión femenina del mismo escudo, ande en lugar del talet, alrededor del escudo tenemos el parojet, porque el parojet en las comunidades sefaradíes no producían los embordaban las mujeres. Bueno, este es un espiego. Todos los que quieren pueden después ver, son pedazos de arte realmente, porque se trata de unas cosas hechas a mano. No son hechas a máquina, sino todas hechas a mano. Bueno, y ahora tengo la honor de invitar a Dona Setter, la cual va a entregar las gramatas a vuestras. I'm really honored to represent the Nahal family. I thought what I'm going to talk about, and I thought that I want to talk a little bit about me and a lot about my uncle, Yitzchak Nahal. Yitzchak Nahal was my mother's brother. Some of you knew my mother, probably Nazar Nahal, Nazarian and Nahal. And, well, he was, to all of us, all his nephews, he was our favorite uncle. He was a man who knew how to laugh. He was a man who knew how to make fun of things without despising them. He would come to our house at least once a week for lunch, had lunch, take off his clothes, put on pajama, enter the bed in my room, sleep for 15-20 minutes, get up, put on back his suit and all his formal clothes and go back to work. But during the time he was having lunch with us, it was the nicest, probably, time of my childhood. I'm a daughter of a mixed marriage. My mother was Sephardi, her mother was from Morocco,
Her father was Navon in Israel, in this country from 1670. My father was Ashkenazi. His parents came from Russia, Poland, at the end of the 19th century. Both were born in Jerusalem. And, they were married at 40. It was not a very good time to mix marriage. And that my Moroccan grandmother would talk in Yiddish to her, to my other grandmother, and she would answer in Ladino. Because, they lived together in Jerusalem. It was not a politics of identities. It was being together, living together, laughing at each other, but respecting each other. So I grew up in a home where my parents were speaking Hebrew. When they didn't want me to understand, they would speak English. So this is where my English is, because I needed to know what they're talking when they didn't want me to understand what they're talking about. But at least 3 times a day, my mother would talk in Ladino to her sister Esterina, to her brother Victor, and to the youngest brother Isaac, better known as Yitzchak. And I grew up to the language and to the sounds and to the music of the Ladino. Like when I was sneezing, it was vivas, crescas, infrescas. Coming to eat was caroscumero, and something happened. Adios Santos. It was when I was going to sleep, I would hear Morenica or Povereta Muchachita. And so I grew up to the sound of it. I didn't understand half all the things that you were teaching, but I understood the other half. The important half, I think. But when I hear the Ladino, for me, it's the music of love. It's the music of belonging. It's the music of growth. It's being at home. Even though Yiddish is also part of my identity, it did not feel the same as hearing Ladino and being with the Jerusalem accent of the Ladino, which is a bit different from other accent. Another story with my uncle, I have a PhD in management, but my BO, my first degree, was in literature, Hebrew literature, and in folklore. And I learned with Professor Tovnoy, maybe some of you know him. And I decided to do a seminar work on Rabbi Chaim ben Attar. So when I had some resources, but I thought I'll go to the Hebrew encyclopedia to learn about him more. And I opened the encyclopedia and I looked and I didn't find anything about that extremely important rabbi. When Chaim was Chaim HaKadosh was not mentioned at 73 at the Hebrew University, Hebrew encyclopedia. And then my uncle came to lunch, as I told you, and I was complaining, and I said, how can it be that any rabbi in a small city in Poland was mentioned, and the Chaim is not mentioned? And he did something it very irritated me at the time. He said, okay, so write one. Okay, nobody invited me to write into Hebrew encyclopedia, but what he actually said, that do something about it. And I think that my uncle did a lot about it. I think that for both the Ladino and the Judeo-Spanish tradition, with the Bustan Sephardi, with the Romancero, with Yerushalayim Shaita Sfarad, with all the things that he did. When he was the Minister of Education, he added
the history of the Jews in Spain. So he did things, he did not complain. And I think that in these days, in our days, it is so important for us, for some of us, to stop complaining and start doing. When I was working with him, and there was a time when his wife Ophelia died and before Miri came, I was, a lot of time, I was his partner to many meetings. And everywhere we go, he would ask people, where did you come from? Where your parents come from? What is your tradition? What do you respect about your tradition? Because he wanted everybody to respect their own tradition, not to downgrade the other people's tradition, but to respect your own. Well, we live now in different times, and I think that I not really miss him personally, because I think that in all our lives together, which was more than 65 years, I've never been with a How team at Leil HaSeder and Rosh Hashanah. I miss him personally, but I think we all miss this respect, this living together, this being one nation with a lot of love to our own Sephardic tradition, but understanding that we are together with the other traditions, not in a kuritur, but in a very, very rich culture that is building the culture that we come from. So that's what I wanted to tell you about my development. Well, before we invite our witness, you spoke about Yitzhak, but I would like to add a small thing about your mother. And next time you come, maybe you should speak about her and bring us pictures and so on, because we would all like to remember her. Let me tell you a story about Mazal Navo. I was invited to give a course on Ladino to Ladino speakers. In other words, to help people who spoke Ladino when they were kids remember the grammar and the syntax and so on. And I came, and the age was between the youngest people were probably 50, and she was amongst the oldest, but she was the only one with a pen and a notebook. And as soon as I entered, she started writing, right? And then after the class, I came to her and I told her, this is not a usual thing to see. And she says, oh, I don't remember anything if I don't write it down. It doesn't matter whether this is first grade of the elementary or whether it's now. I always need to write it down. Then when I come home, I review it. So your mother was the most serious student, and I only wish if our younger students were like that. With the pen that we were talking about. With the pen, exactly, with even Ezra's pen. And now I would like to, you sit in the opposite way. So first we will invite Karen Shalfon, and I will read the Grammata of Cavalleria. And yes, it's Pidaso de Salonica. Oops, sorry. טוב. שוב, זה הסמל של מסדר אבירי הלאדינו, וזאת הכיסה עם הטלט, ופה אתם רואים גם את המצנפת וגם את התפילין, ושני המוטואים, אוקיי? ועכשיו חזרה ללאדינו. Karen, queriendo demostrar nuestro sincero reconocimiento de su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del ladino, la lengua nacional de los sefaradinos malíes, y voluntando expresar nuestra vera apreciación por su importantísimo labor en el campo de la documentación de la cultura sefaradí, o, no menos importante, en el campo
del revivimiento de tradiciones sefaradíes musicales, tanto litúrgicas y paralitúrgicas como mundanas, todo en saludando la actividad fructuosa y enriqueciente del Centro Sefaradí de Estambul y acentuando su gaceta El Amanecer, la única en la madre patria de los sefaradí que continúa a salir enteramente en ladino. El Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española en la Universidad Ben-Gurion del Negev le otorga a dona Karen Gershon Seichen este orden de la Caballería del Ladino al nombre del don Isaac Navon Zichrono Libraja, el 5º presidente del Estado de Israel, uno de los iniciadores del establecimiento del centro y su primer presidente honorario, dado aquí, en la ciudad bíblica de Beersheba, este día 24 de Tevet, 5783, 17 de enero 2023, dona Ora Setter y doctor Eلیعزر Papa, y ahora firmamos. Un poco más y ya me vas a hacer llorar. Lo está escribiendo el Valeren. Más o menos. Más o menos. Nada mata con los desechos. ¿Hay alguno con Calem normal? Antes de Gracias. A ver, primero si la verdad. Este otro sí. Bueno, este, ¿quieres tener de nuevo? Sí, que no se está viendo nada. Bueno, ahora. Gracias. Y ahora, Karen. Hemos separado, seguro que vos vas a rezar ahora. Y muchas veces. Y muchas veces. ¿Es something? Sí, sí. Muchas gracias. Honorable asistencia, queridos amigos, amigas, miembros de familia. Adelante, quiero regraciaros a todos vosotros, colegas, académicos, amigos y familia, por haber venido a participar en esta ceremonia tan significante para mí. Entonces, quiero regraciar al comité dirigente del Centro Gaon de Cultura Judeo-Española y a mi querido amigo de muchos años, director del Centro Gaon, el doctor Eلیعزر Papa, por acordarme esta orden de caballería de nuestra lengua querida. Y tengo un orgullo especial, porque este honor está al nombre de nuestro muy querido Isaac Navon, en un hombre extraordinario que conocí con mi grupo Los Pájaros Sefaradíes antes 35 años. Sefaradí Jalis, hablando el judeo español con una dulzor como xarope, y su sabiduría de los cantes y tradiciones nos había dejado totalmente enamorados de él. Me acuerdo, después de un concierto que habíamos dado en su honor en Estambul, nos había llamado al lado de él y nos había dicho que él conoce la continuación de una cantica que habíamos cantado. Y Pichín, nos dio unos cuantos versos más
que los escribimos y después cantamos muchas veces. Después, él no mancaba de venir a oírnos a cada vez que estábamos en Israel para conciertos. Habíamos pasado maravillosos momentos en haciendo moabet con él y hablando de aquí y de allá en Helaadiנו seguro. Que su alma repose en paz. Amén. El judeo español, siendo una de las 3 lenguas de mi casa, con las cuales me engrandecí, tiene mucho valor para mí porque es el símbolo de las dichas de mi madre, del honor de mi padre, de la vida de mi comunidad, de las golores de las comidas que se preparan en los mupaques de las casas sefaradís, de aquellos sabores que mismo los más mancebos nunca se olvidan y siempre buscan, de las alegrías y fiestas, de los brazos familiares alrededor del cual se recogía la familia entera, de las noches de Shabbat con su kiddush y tiempo que pasa con la familia, de los cantes que se cantan de los corazones en cada ocasión y fiesta. El judeo español es la cantor de la familia, el abrazo lleno de amor de nuestras madres y las risas de los sefaradís. Hoy en día, el judeo español está teniendo más y más valor en nuestra vida porque malorosamente está en un estado de peligro. Puede desaparecerse si lo permitimos. Hay muchos años que estamos ladrando para que no se pierda. Esto es lo que quiere decir caballería del ladino. Penar y ladrar para que esta lengua hermosa sobreviva nuestra generación y las de después de la nuestra, que no supo transmitirla a las futuras generaciones como lo hacían nuestros padres de una manera natural. La pandemia, aunque fue una desgracia para el mundo entero, para el ladino fue como un renacimiento. Encerrados en casa, mucha gente quisieron empezarse a saber sobre sus raíces, especialmente sobre la lengua de sus antepasados. Esto nos dio una energía para hacer todo lo que pudimos para propagar la lengua y el resultado fue que mucha gente, entre ellos muchos mancebos, esto es muy importante, muchos mancebos empezaron a interesarse en el estudio de la lengua y de la cultura. Esto nos da una esperanza muy grande porque el futuro está en la mano de los mancebos y son ellos que van a continuar nuestro labor. Por terminar, quiero dar las gracias al Centro Sefaradí de Estambul, del cual soy la coordinadora, y a su presidente Silvio Evadia, que me dio la oportunidad de hacer lo que puedo para preservar nuestra cultura y lengua y continúa a encorajarme. Quiero también dar las gracias a todos los autores de nuestra Gaceta El Amanecer, que está en su 19 año de publicación, y a su editora Güler Orgun, y también quiero agradecer a todo el equipo de las páginas en judeo español de la Gaceta Shalom, que se está engrandeciendo más y más, ajustando más y más mancebos autores. El Dios que nos dé salud y vidas largas para continuar nuestro labor importante en las 4 partes del mundo. Encima una vez salían los telales, ¿no? Con un charchaf entero. Sí. La convido a dona Liliana
queriendo demostrar nuestro sincero reconocimiento de su extraordinaria contribución a la preservación y difusión del ladino, la lengua nacional de los sefaradí osmaníes, involuntando expresar nuestra vera apreciación por su importantísimo labor en el campo de la conservación de una banda y del revivimiento de la creación sefaradí literaria y musical de la otra, y deseando a manifestar nuestra profunda apreciación por su excelente dirigimiento del proyecto Encuentros de Al-Had, el cual engendró una colaboración sin precedente en la escena mundial, todo en saludando la actividad fructuosa y enriqueciente del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, el Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española en la Universidad de Ben-Gurion le otorga a dona Liliana Chukran Benveniste este orden de la caballería del Ladino. Al nombre del don Isaac Navon, alaba Shalom, el 5º presidente del Estado de Israel y uno de los iniciadores del establecimiento del centro y su primer presidente honorario, dado aquí, en la ciudad bíblica de Beersheba, este día de 24 de Tebet, 5783, 17 de enero 2023. Don Aura Setter y doctor Eליעזר Papa, y ahora lo firmamos ahora. Bueno. Thank you very much. Excellent. Gracias. Sala y viva. Hola. Gracias. Y ahora tus palabras. Bueno, amigos, todos los que están aquí, los tengo apreciados que viniste a partillar con vosotros este hermoso nombramiento. Y quiero agradecer en especial a los que hicieron posible este nombramiento, al doctor y amigo Eליעזר Papa, y a todo el comité ejecutivo del Centro Moshe David Gaon por otorgarme este maravilloso reconocimiento de la Orden de la Caballería del Ladino, esta distinción pública que remarca el labor de tantos años. También quiero agradecer, claro, a todos vosotros que viniste aquí, a la familia, que siempre acompaña y que está aquí para partillar este momento para mí tan especial. Me siento muy orgullosa de recibir este nombramiento y vos doy las gracias anchamente por el reconocimiento a mi labor. Este modo de expresiones es un haber fresco que da encorajamiento para continuar en este camino al que dedico tanto tiempo, corazón y amor. Hace más de 20 años que laboro con la música, la lengua y la cultura sefaradí en general, siempre con la idea de que este tesoro, que en el siglo XX y en mi país, Argentina, muchos creían abandonado y casi olvidado, y que saliera a la luz y se hiciera otra vez parte de la vida de cada sefaradí. Claro que no estoy sola en este hecho, y quiero agradecer también a todos los que me ayudaron, empezaron, soportaron y pusieron voluntad para laborar conmigo. Ama el más importante de todos, mi marido Marcelo, que está ahí, que él es mi caballero. Hace así, Marcelo.
A ver. Bueno, este es mi caballero, como vos decía, y es el más importante de todos para mí, que además de criar una hermosa familia, laboramos juntos cada día, con el mismo sentimiento por dar a conocer y adelantar la cultura judeo-española, encorajándonos el uno al otro. También a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno y a mis 5 nietos. Doy las gracias por acompañarme y ayudarme tan amorosamente en cada ocasión. Quiero nombrar a algunas maestras y maestros que con los años se trocaron en amigos y compañeros de labor, como las queridas Matilda Cohen-Serrano, Rachel Amado Bornik, Moshe Shaul y mi preciado y querido Jajam Yehuda Tzvi. Y también quiero dar las gracias a la querida Karen Sharhon, mi compañera y amiga con la que estoy partilhando esta moviente ceremonia, porque también ella con su monumental y valuoso labor es grandemente importante para mí. Y pido perdón a tantos que no estoy nombrando. Cuando era criatura, sentí hablar y cantar a mi nona Mercada, de bendita memoria, nacida en Estambul, y a los allegados de mi familia paternal en esta lengua que en casa parientes, tíos y vecinos llamaban con amor ladino. Y esto me quedó en la memoria apegado, porque hablaban de ella como un tesoro antiguo y lejano, y a mí esto me parecía mágico. Mi nona Mercada, mi tía Susana y mi papá Isaac en Ganeden fueron sin saberlo la inspiración para que muchos años después yo tomara el camino de retorno a la lengua y a la cultura sefardí. Y es a ellos que renuncio desde las honduras de mi corazón por darme este senso de apartener a una comunidad llena de historia y magia. Nuestra lengua es verdaderamente un tesoro y son sus palabras joyas. Cada verbo tiene una historia y un camino recorrido que lo tuyo fino a entrar en el preciado baúl que llamamos ladino. Cuando recibí el saber de este nombramiento me maravillé y me dio a pensar y hacer una recorta de lo que llevo hecho en estos años y ande arribé en los del cabos años. Me apercibí de todas las valuosas personas, profesores, investigadores y personalidades importantes que tuve la oportunidad de conocer y que tenían el mismo amor que yo por este labor. Toda la oportunidad me la dio la creación de el portal de la página de internet sefarad.com. También las conferencias de raíces de Sefarad y los encuentros de Ahad con las clases de Ladino, con la ayuda que dimos a tantas personas que querían alcanzar la sudetanza española, con los cursos de historia sefaradí, con la música y con otras actividades de nuestro Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Y esto me hincha de gozo, porque pienso que pudimos crear una comunidad global que no mira la geografía, salta las distancias y nos hace sentirnos cercanos, conocer lo que otros hacen y partillarlo con el mundo entero y sobre todo encorajar a usar nuestra lengua. Seguro que este no es un camino colay de andar ni de caminar solo, que el labor es grande y toma muchas horas, más mucho cuando uno tiene un otro labor para comer cada día, como es el caso mío. Solo hace 4 o 5 años que me retiré de mi labor como profesora en la Universidad Tecnológica Nacional y otras instituciones, y es aquí que me metí de lleno a laborar. Antes también laboraba de 20 años atrás. Ahora, para escapar, quiero partilhar un pensario con vosotros, o puede ser una duda. ¿Será que el apartener a la Orden de Caballería del Ladino nos hace parecer al Quijote, unos locos que van detrás de un sueño imaginario? ¿O será que nos asemejamos a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, de coraje y de protectores del reino? Al fin no importa,
Cualquiera, los dos están buenos. Los dos buscan el voto semejante, que es alcanzar con mano fuerte y brazo tendido los objetivos, como si fueran dragones o molinos, a vencer. Y esto es un poco la verdad de todos nosotros. Que vosotros tengáis considerado que yo puedo estar en este lugar me hace sentir muy honorada, y otra una vez vos doy las gracias. Para escapar, quiero partillar una esmoviente poesía de Matilde Guiní de Barnatán, que siempre tengo uso de mandar con los elevos, porque me parece que toma directo de la alma lo que muchos de nosotros sentimos por la lengua judeo-española. Se llama la lengua revivida. La lengua que sentí de criatura se topa dentro de mi corazón, y mientras que la hablo y la escribo, revivo el mundo que me rodeó. Los cantes con que me endurmecieron y mis queridos están así conmigo. Es un hecho misterioso este deseo de recordar, amar y revivir. Y por esto no me demando mucho, continuando lo que dice el corazón. La lengua es la memoria de mi pueblo, un afalago y honda inspiración. Así quiero exprimir los sentimientos y vivir el mundo en judeo-español. La lengua es la memoria de mi pueblo. Es un cante, un refrán y un dolor. Merci mucho. טוב, לפני שנעבור לחתימה מוזיקלית של הערב, אז קודם כל הסבר אחד. אמרתי, אם כבר יש לנו פה את ליליאנה ואת קארן, אז למה צריך להזמין מבחוץ? אז אמרו לי, אבל הם בדיוק זכו בעוד הוקרה, זה לא נאה ולא נאה, ואמרתי להפך. הנשים היהודיות ספרדיות שרו בעיקר באירועים ביתיים. והאירוע הזה הוא אירוע ביתי, כולנו פה משפחה, וחוץ מזה ברגע שהענקנו להן את אות הוקרה על שם יצחק נבון, אז הם הפכו בנות בית במרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו באוניברסיטת בן-גוריון, ולכן מאוד מתאים גם שישירו בתוך הבית שלהן. זה הדבר הראשון. והדבר השני, sono dei con muchas palabras que vas a cantar tú. Todo esto para decirnos sí. Pues que en una ceremonia hago un homenaje a mí misma. Sí, justo lo que expliqué, ama, es que no me se veo porque... Para mí, no voy a ser career. No, como ya, y estoy en la papel. Espera entonces que te traduzco lo que les dije, porque justo tiene que ver con esto. Dije que cuando organizamos toda esta cosa, la gente me dijeron, no, hay que invitar a alguno de afuera. Yo dije, no, las mujeres sefardíes desde siempre cantaban en sus casas propias. No se iban al cabané para cantar, o al charshi, o al meidán, sino cantaban en las casas. Y ahora en el momento que os entreguimos de estos chagués de caballería, vos hicisteis hijas de casa o patronas de casa o benabayas del centro Moshe David Gaon, y por esto no hay cosa más normal de que cantes en tu casa propia. Ana Sabenchen, todas las clases cantaban después de comer, antes de comer, así que está muy bueno. A ver, vamos a comer. Sí. Dos cosas. Vamos a comer, va a ser dos cantitas nomás, porque hoy es día de semana, hay que ir a casa. Y solo por honorar a todos nosotros que están aquí conmigo. So
siccome la vede solita, le mie stava troublate, la mia lo consentiva. Le vedeți che dizia, ai de mi sopra. Io una vez che dizia, ai de mi sopra. La tomi por la mano, al banco la llevé, llorando mi decía, no te olvides de mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Al partirme de ella, un abrazo me dio, llorando me decía, no te olvides de mí. Hay una voz que decía, ay de mí sobre mí. Hay una voz que decía, לא כבעל למוזות והספרנסה, הסיכם בסקולמיה הפיקנטה, שמות הספר, ספר, ספר, פתיחה, ורודה.
אז תודה רבה בשם המרכז, בשם האוניברסיטה ובשם כולנו. תם ונשלם, או כפי שאומרים הספרדים, רבי חנניה בן עקשיא היה אומר. אז תודה רבה ולהתראות בשנה הבאה.